সিকিমের নামচি জেলার সামারডুং ঝোলুঙ্গে এলাকায় এনএইচপিসির তিস্তা স্টেজ 6 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মীয়মান ADI-3 সুড়ঙ্গে সোমবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ভূমিধসের জেরে সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে সুড়ঙ্গের ভিতরে গ্যাস লিকের আশঙ্কা থাকায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। সর্বশেষ প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 10-এ দাঁড়িয়েছে। এখনো একাধিক শ্রমিক সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এনএইচপিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সুড়ঙ্গের ভিতরে মোট 25 জন শ্রমিক ও প্রকল্পের কর্মী আটকে পড়েছিলেন। পরে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয় আটকে পড়ার সম্ভাব্য সংখ্যা প্রায় 27 জন হতে পারে। তবে সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরের পরিস্থিতি এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হওয়ায় সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করা যায়নি। জেলাশাসক অনুপাত তামলিং জানিয়েছেন উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পরই আটকে থাকা শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা এবং তাদের অবস্থার বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য জানা যাবে। দুর্ঘটনায় নিহতদের দেহ সিংতাম জেলা হাসপাতাল, গ্যাংটকের STNM হাসপাতাল এবং নামচি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নামচি জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে NDRF, SDRF, সিকিম পুলিশ, দমকল, স্বাস্থ্য দপ্তর, এনএইচপিসি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা যৌথভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্ধার কাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুড়ঙ্গের ভিতরে মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির আশঙ্কা, অক্সিজেন ঘাটতি, কম দৃশ্যমানতা এবং সুড়ঙ্গের সংকীর্ণ পথ। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও উদ্ধারকারী দল আটকে পড়া শ্রমিকদের নিরাপদে বের করে আনার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে সিকিম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ভূমিধসের ফলে সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গ্যাস লিকের ঘটনাও পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। উদ্ধার অভিযান এখনো চলছে। প্রশাসনের আশঙ্কা অভিযান শেষ হলে হতাহত ও আটকে থাকা শ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য সামনে আসবে। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এনএইচপিসির নির্মীয়মান তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমিধসের জেরে বন্ধ সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ, ভিতরে গ্যাস লিকের আশঙ্কা। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 10। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সিকিমের তিস্তা জলবিদ্যুৎ স্টেজ 6 প্রকল্পে নির্মীয়মান সুড়ঙ্গের ধস, মৃত বেড়ে 10। विवेक कुमार, डिप्टी कमांडेंट, 2nd बटालियन NDRF, कोलकाता। सर, आप लोग कब से डिप्यूटेड हैं यहाँ पे? हमारी टीम कल शाम 5 बजे से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कितने जन है सर? टोटल 4 टीम यहाँ पे डिप्लॉय है NDRF। सर, अब तक कितने लोग रेस्क्यू हो चुके हैं? अब तक टोटल 10 डेड बॉडी जो विक्टिम्स के थे उनको निकाला जा चुका है यहाँ। अभी एस्टिमेशन क्या है कि कितने और लोग होंगे सर? एग्जैक्ट स्ट्रेंथ तो नहीं बताया जा सकता, बट कुछ और लोगों के अंदर होने की संभावना भी है और हमारी टीम लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी रखी है ताकि जो भी है विक्टिम उसको निकाला जा सके। सर, पहला विक्टिम कब मिला था और आखिरी विक्टिम अभी पहला विक्टिम कल शाम 8 बजे के आसपास और जो लास्ट अभी आज सुबह 8:30 बजे। आज सुबह 8:30 बजे। सर, अंदर मीथेन गैस का भी मतलब एक्सप्लोजन हुआ है, ये बताया जा रहा है, तो आप लोगों को कितना डिफिकल्टी है और किस तरीके की? देखिए, अंदर टनल की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, कन्फाइंड स्पेस है, अंधेरा है, कीचड़ है, गैसेस का चांसेस है। तो हमारी टीम पूरी प्रिकॉशन लेके और जो हमारा जो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेशन सेट है उसके साथ जा रही है। और जो भी प्रिकॉशन जो हमारे साथ ड्राइवर जा रहे हैं, जो NHPC गाइड जा रहे हैं, उनको भी पूरा प्रिकॉशन के साथ पूरी सेफ्टी के साथ भेजा जा रहा है और जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको पालन कर रहे हैं। सर, अंदर जैसे आपने बताया 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर कितना दूर तक गाड़ी जाती है, फिर कितना? गाड़ी तकरीबन 900 से 1 किलोमीटर तक जाती है और 500-600 मीटर की दूरी हमारी टीम पैदल जाती है। और वो मीथेन गैस होने के बावजूद आप लोग कर पा रहे हैं सर? कोई डिफिकल्टी है? देखिए, हमारा जो मास्क है और जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हम कैरी करते हैं, तो हम अपना ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहे हैं ताकि जो अंदर कोई जो जहरीली गैसें हैं या कुछ है उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे या जो हमारे साथ जा रहे हैं उन पर ना पड़े। तो जो सब